Mayong adlaw kaninyong tanan. My name is Teresa Lugatiman. Usa ko ka physical therapist diri sa California. And nagpasalamat ko kay naamo karon naminaw mo nako. Nagpasalamat pud ko ni Dr. Rex Samson kay iya kong gitagaan og opportunity nga maka-share, makahatag ani nga information kaninyo diha nga naminaw karon. So, ang topic is kay pelvic floor physical therapist man ko. Ang ako ang gustong ihatag kaninyo nga information is kung unsa pagpugong ang urge incontinence or kung mapugngan ba nimo imong ihi kung ikaw kinahanglang mo adto sa banyo. Di ba ka katong mudalagan nga dili maabtan na usay sa imong ihi. Kani siya nga sintomas maka-affect ni siya hangtod 17%, 17 ka porsyento sa mga babayi o 3 hangtod 11% sa mga lalaki ang apektado ani. Naay mga pamaagi nga mo-manage ani nga symptoms. Numero uno ana ang mga tambal of course, pero dili lang tambal tanan kay naman say uban nga pwede siyang matabangan og strategies para malikayan ang maabsan sa ihi ug pwede sad nga mag-exercise o magbansay-bansay para makusgan ang mga muscles nato sa pagpugong sa ihi. So, una sa tanan nga pwede natong buhaton. Unsa may pwede natong buhaton, no? Ang una sa pwede natong buhaton is distract yourself. Maghuna-huna ka og lain nga butang gawas sa paggamit sa banyo. Kay sumala pa kung nag-shopping ka or kung nagbasa-basa lang ka sa newspaper or sa cellphone nimo, bali nimong lingawaan na wa ka naghuna-huna nga kahiun ka. Pero the moment ka makahuna-huna ka, uy kahiun na di ay ko, tuwa gadalaga na ka pa yung sa banyo, di na nimo mapugnan. So ang imong buhaton i-distract nimo imong kaugalingon, dili ka maghuna-huna nga kahiyon na di ay ka. Mga pwede nimong buhaton is mag-ihap ka gikan sa 100 paatras by 3s. So 100 minus 3 is 97. And then minus 3 na pod is 94. So magkaatras ka, mainihap sa 3 kay magsulbad ka sa imong magmath man ka na. So wa ka gahuna-huna nga kahiyon ka or mag-recite ka sa alphabet paatras gikan sa Z. Z, Y, X, di iwan ako kabalo sa sunod. Hinumdumi ang tanang mga adlaw sa imuhang mga kaila, mga birthday nila, syarog di ka ma-distract aron. So kana, usa na siya sa mga strategies nga pwede nimong buhaton para di ka maghuna-huna. Sunod, slow your breathing down. Imuhang pahinayon or imuhang i-pace imong kaugalingon. Ayaw pagdali sa imuhang paginhawa. So, muna siya ginatawag og box breathing. Muginhawa ka sa imong ilong ug balik 3 ka segundo. Dayon ipundo nimo na siya, di sa ka mo ginhawa, punduhon nimo og 3 ka segundo sad. Dayon ipagwa nimo sa imong baba. Hinay-hinay, 3 ka segundo. And then mupundo na sad ka og 3 ka segundo. Ginhawa sa ilong. Pundo og 3 ka segundo. Out sa imong baba. 3 ka segundo. Pundo na sad og 3 ka segundo. Balik-balik ko na siya nimo hangtod masiguro mga 3 o 5 ka beses. Ang paghinay-hinay o ginhawa, dili ka magdali. Kani siya sumala sa kontroladong experiment na makatabang ni siya ang hinay nga paginhawa sa sobra kaaktibo nga mga pantog. So wala na to ni siya gimugna-mugna lang, nagyo ni siya mga experiment nga nahitabo. So sulay lang. Ang sunod pa nga step, this is the third step nga imong buhaton is squeeze your pelvic floor muscles. So ang muskulo nga tigpugong sa imong ihi, imo na siyang i-squeeze or imong kibuton. Ang kigol. So, ang kigol is agianan sa I think ang agianan man na siya sa taysa. So imo na siyang i-squeeze. Gamita ang mga muskulo nga nagpugong sa imong ihi. Buhata kini hangtod 6 o 10 ka beses sa paspas nga paagi. Pero imo sang siguraduhon nga maka-relax ang mga muscles tali sa matag aktibo nga contraction kay di sad ko pwede nga contract nga wa sad na siya ni relax. So imo pud siyang i-relax in between. Ang matag set nga pulo ka kibot maghatag ni nimo og mga 3 ka minuto nga pagkunhod sa mga sintomas. For example,
naglinya ka paingon sa banyo unya taas-taas pa man tong linya, so ikaw nga naglinya dire para di ka makaihi mag-distract ka sa imong kaugalingon, maghuna-huna ka sa mga birthday sa imong mga kaila, dayon moginhawa ka nga hinay-hinay nga ginhawa. And then imuhang squeeze imong pelvic floor muscles, ang imong kigol imuhang squeeze o pakibuton nimo og pulo ka beses. Kana siya tulo ka minuto ang ihatag na niya nimo. Then kung mobalik ang sintomas, i-repeat na po nimo to siya para na po kay laing 3 minutes para makaabot ka sa banyo. Ang importante pud ana, usa ka motindog gikan sa imong lingkuran, kanang mulakaw ka paingon sa banyo, imuhang squeeze imong muscles daan, then motindog ka. Ikaduha, imo pong ipig-on imuhang muscles samtang gabukas ka sa portahan sa kasilyas kay usahay once makakita ka sa banyo, malisang naman ka, matarantar ka, imo kinahanglan relax, keep your composure. Dayon ang last is imo sang pig-on ang imuhang pelvic floor muscles while gaabri ka sa imong zipper or gapakanaog ka sa imong karsonis. Imo na siyang i-relax kana nang makalingkod na ka sa banyo or sa kasilyas. So, again, daghang salamat sa pagpaminaw. Daghang salamat ni Dr. Rex Samson kay iya kong gitagan og chance nga makaistorya ninyo bisan og video lang ta karon. So, salamat kayo hinaut unta nga namoy nakatunan karong adlaw.